Kada je u pitanju život princeze Dajane, nikako ne možemo preskočiti 1992. godinu. Za tu istu godinu je i sama kraljica Elizabeta rekla da je to najgora godina za samu dinastiju Windsor i nazvala ju je Annus Horribilis. 1992. godina nije godina na koju ću moći da se osvrnem sa nepomućenim zadovoljstvom. Ispostavilo se da je to Annus Horribilis. A zašto je ona tako nazvala ovu godinu, možemo zaključiti u toku priče. U prethodnoj epizodi smo napomenuli da je Charles otkrio da se Diana i James Hewitt ponovo viđaju. Ovo saznanje je kod njega izazvalo i bes, ali bogami i neku vrstu olakšanja. I rekao je sebi, u redu, vidim da je ona nepopravljiva, radit ću isto i ja. Vratit ću se svojoj staroj ljubavi Kamili, na kraju krajeva i moje vreme tek dolazi i moja zvezda tek treba da se upali i da sija punim sjajem. Prema tome, ja sam budući kralj i mogu da biram ljubav sa kojom ću provoditi svoje najlepše trenutke. A to je Camilla Parker Bowles. A u ostalom i ne želim da budem jedini princ od Walesa koji nije imao ljubavnicu. Tako da je Charles nastavio da se viđa sa Camillom bez griže savesti. A nasuprot svemu tome, te iste godine u martu mesecu najavljen je i razvod princa Andrewa i Sare Ferguson. Sara Ferguson je živela život punim plućima, bila je u jednom periodu najbolja prijateljica princeze Dajane, ali u jednom trenutku princeza je počela da živi maltene u nekom strahu, da sve ono što se Dajana poverava Sari, da Sara prenosi. Naravno, to nije bilo tačno. Dajana je imala panični strah da se ne razotkriju njene vanbračne veze, a bilo ih je, bogami, dosta. Upravo to se desilo sa Sarom Ferguson. Naime, neki paparaci ovu atraktivnu damu, vojvotkinju, fotografisali su sa nekim njenim ljubavnicima. Konkretno, najviše se spominjao jedan biznismen iz Teksasa, onako maltene pravi kauboj, Steve Wyatt. I uspeli su da fotografišu Saru sa tim biznismenom iz Teksasa u vrlo kompromitujućim pozama. Maltene kao da je bilo takmičenje u rodeu. I nakon toga Sarin i Andrewov brak se raspada, znači oni se razilaze. Sara je pokušala dolaskom u zamak Balmoral, maltene ono na poklonjenje i na izvinjenje, da kaže da se to više nikada neće desiti, da su jednostavno emocije u jednom trenutku bile jače od nje, da je pogrešila, da je osramotila dinastiju, ali da će pokušati i dati sve od sebe da na neki način spere tu sramotu i da će biti verna žena do kraja života Andrewu. Međutim, kraljica nije imala milosti. Rekla je, molim te, idi, nisam raspoložena da vodim sada takav tip razgovora s tobom. Možeš zadržati titulu, ali ne i mog sina i nemoj se smatrati delom porodice. Ovaj događaj je još više uplašio Dajanu i ona je počela da se plaši maltene do paranoje od paparaca, jer je videla šta oni u stvari mogu da urade svojim fotoaparatima. Bili su za nju opasni kao i sami teroristi. Krajem marta, tačnije 29. marta te iste godine, umire i grof John Spencer. Dajana je bila duboko potrešena ovim događajem, javlja se svom bratu Charlesu. Oni su organizovali sahranu i zajedno u dogovoru sa bratom, znači sada novim grofom Charlesom, ona organizuje izbacivanje svoje maćehe Rain iz porodičnog zamka. Tu je pokazala jednu nemilosrdnu stranu i neko sasvim drugo lice.
Naime, šta su oni uradili? Upali su uveče u spavaću sobu njihove maćehe Rein i popakovali su sve njene stvari. Zapravo sve one skupocene stvari koje je ona godinama kupovala u robnoj kući Harrods. Prvo su kofer po kofer šutirali niz stepenice i na kraju su sve izbacili u dvorište zamka. Takođe su i rekli svojoj maćehi Rein da od tog trenutka je ulazak u njihov dvorac za nju zabranjen i da može samo doći da pokupi svoje kofere i da sa istim ode do đavola. Mladi grof Spencer je možda i imao razloga da bude ljut na svoju maćehu Rein, zato što je ona rasprodala veliki broj umetnina iz tog zamka. Doduše, ona je to sve radila u dogovoru sa svojim suprugom i novac od prodaje umetnina je trošila na renoviranje samog zamka, ali veliki deo istog je trošila na garderobu. I ja mogu da razumem mladog grofa, Charlesa, ali Dianu ne. Zato što je ona samo za čarape godišnje trošila 35.000 funti, a o garderobi i da ne govorimo. Usluge šminkera koji su je obsluživali nedeljno su koštali dinastiju Windsor 3.000 funti. To je lično izjavio princ Charles. Ne razumem šta se ona ljutila na maćehu kada je u stvari ona živela jedan pravi snobovski život. Nakon smrti svoga oca, Diana je rešila da promeni neke stvari u svom životu i raskinula je vezu sa Jamesom Hewittom. Da li je to uradila iz želje da popravi svoj brak ili je to uradila iz nekih drugih razloga, uskoro ćemo videti. Naime, među prijateljima princa Charlesa i Diane postojao je jedan čovek koji se zove Oliver Hoar, 3 godine stariji od princa Charlesa, inače čuveni trgovac umetninama, inače poreklom Estonac. Oliver, koji je tada, te 1992. godine, imao 46 godina, bio je pravi primerak pravog muškarca. Bio je onako crn, šarmantan, jako inteligentan i na kraju krajeva govorio je nekoliko svetskih jezika. Kao u ostalom i mnogi trgovci umetninama. Družio se sa svetskim jet setom, najviše sa arapskim šejcima, koji su mu u stvari bili i najbolji kupci. A njegova supruga, inače Francuskinja, koja je imala plemićko poreklo, takođe se zvala Diana, imala je nemačko prezime de Waldner der Freudenstein. Inače, njen otac imao je dobre veze, kako se priča, sa nacistima koji su kupili umetnine po celoj Evropi, znači ne kupovali nego pokupili, zna se najviše kome, Jevrejima, i on je lako dolazio do poznate i kapitalne umetnine, uglavnom slike poznatih slikara iz perioda renesanse. I iste je prodavao za veliki novac. Tih 90. godina jednu sliku jednom bogatom šejku je prodao za tada rekordnih $20 miliona. Ovaj čovek je bio pun ko Titanik, što bi se reklo. Inače, on i njegova supruga su uživali da se druže sa svetskim jet setom, a kruna svega, odnosno najblistaviji dragulj u toj svetskoj kruni jet seta, upravo je bila dinastija Windsor. I družiti se sa budućim engleskim kraljem je vrhunac uspeha za njih. Pogotovo što se zna da je i Charles voleo umetnost, arheologiju, istoriju i arhitekturu. I znali su da preko njega mogu doći do pravih kapitalnih kupaca. Kako oni to vole da kažu, do pravih kitova. Prvi susret između Olivera i princeze Diane desio se u Londonu, u zamku Windsor, na jednom koktelu,
I kada se princeza Diana predstavila Oliveru, ona je kao tinejdžerka pocrvenela i dok je koketirala bilo joj je neprijatno jer je osjećala da je sva rumena kao ruža. To njeno crvenilo su naravno i primetili i telohranitelji koji su na kraju krajeva i bili zaduženi za njenu bezbednost i da je posmatraju cele večeri. I ona se tako kikotala kao šiparica sa Oliverom, počela je da priča onako o nekim neobaveznim stvarima, pitala ga je da li ima puno susreta sa lepim ženama i tome slično, što je malo neobično za jednu princezu. I kada su ušli princ Charles i kraljica majka, Diana je u tom trenutku prekinula to flertovanje sa Oliverom i počela je da se ponaša kao svetica. Tu naglu promenu je primetio i njen telohranitelj, kome je ona kasnije priznala da se jako neprijatno osjećala dok je flertovala sa Oliverom. Ovaj događaj se desio 86. godine, a 6 godina kasnije taj isti policajac je ovog istog Olivera uhvatio u vrlo nezgodnoj situaciji. Naime, u Kensingtonskoj palati se oglasio protivpožarni alarm i policajac je po službenoj dužnosti odmah krenuo da pronađe izvor uzbune, zapravo, ne daj Bože, požar. Ovaj alarm se naravno aktivira na dim, kao što i svi znamo. I zamislite, on je pronašao uzrok tog dima, a to je bila zapravo kubanska cigareta koju je pušio Oliver, sakriven iza jednog drveta koje se nalazilo u jednoj ogromnoj saksiji u holu navedene palate. I to se sve zapravo dešava ni manje ni više nego ispred Dianinog apartmana. Zapravo ispred njene spavaće sobe. Isti taj Oliver je samo mjesec dana kasnije uhvaćen takođe u jednoj vrlo delikatnoj situaciji. Zapravo viđen je kako izlazi iz gepeka Dianinog automobila, jer ga je Diana prošvercovala u palatu i Oliver je pokušao u sred noći ponovo da se ušunja u njen apartman. Po njihovom dogovoru, naravno. Ovakav vid švaleracije beležio se samo početkom 20. veka u selima u Šumadiji. Diana je ovu vezu preozbiljno shvatila i želela je da Oliver ostavi svoju suprugu Dianu, sa kojom je imao 3 dece, i da ona ozbiljnije uđe u vezu sa njim. Zapravo ona je u potajnosti očekivala možda i sam razvod od princa Charlesa. I kao hladan tuš iz vedrog neba došao je odgovor koji je Oliver rekao onako iz duše i iz srca. Znaš, draga Diana, ja sam ovu vezu shvatio kao jednu avanturu, jer nije mala stvar biti ljubavnik jedne princeze, ali ja nikada neću ostaviti svoju suprugu koja mi je rodila 3 predivne dece. I ja mogu samo reći da se Oliver poneo kao pravi džentlmen. I to je kod Diane izazvalo šok. Kao da ju je u tom trenutku pogodio grom. I Diana ne samo da je bila u šoku, ona je patila. Bila je opsednuta ovim čovekom koji je 16 godina bio stariji, znači, od nje. Počela je da ga malte ne proganja. I znala je da ga zove i po 300 puta za noć telefonom. Jer to zapravo i nisu bili pozivi za razgovor. To su bili oni pozivi kakve upućuju ljudi koji su zaljubljeni do ludila u nekog. Pozovu i znači čim čuju nečiji glas, zapravo glas voljenog, oni prekinu vezu. Naravno, ponekad se javljala i Oliverova žena, Diana. I sada, s obzirom da se Oliver bavio poslom kojim se bavio, njegova supruga Diana je prvo pomislila da možda
neko iz sveta mafije zove Olivera da bi ga reketirao, možda da bi pretio ili tome slično, i rekla je da će ona prijaviti sve to policiji, jer se boji za bezbednost njih samih, a naravno i dece. Kaže, ovo nije nešto u redu. 300 poziva za noć, ti nekome sigurno duguješ neki veliki novac. I ovo je stvar za policiju. I Oliver je morao da obavi ozbiljan razgovor sa princezom Dajanom, koji se završio, naravno, prekidom ove veze. Jer je rekao, Dajana, moja supruga će prijaviti ove pozive ako se bude to nastavilo i ispašće veliki skandal. Zbog tebe ja te molim da prekineš sa tim pozivima. Jer to ne priliči jednoj princezi. I Dajana je tako i uradila. Iako slomljenog srca, Dajana je našla novu, znači, utehu i vezu sa Peterom Setelenom. Njena prijateljica Caroline Brown, koja je ujedno bila i njena fitness instruktorka, rekla je Dajani, draga moja, ti kao buduća kraljica ne možeš držati govore sa tako blagim glasom i stidljivim pogledom. Moraš da se ponašaš kao žena zmaj. Kada nešto kažeš, da ima snagu. Malte ne da iz tvojih usta izbija plamen i da to kada se kaže ima težinu. A ti pričaš onako nje. Moram te upoznati sa jednim čovekom koji će te naučiti da govoriš kao prava buduća vladarka. Zapravo, to je jedan moj drug koji je glumac i učitelj dikcije. Čovek ne da govori, nego to je, mislim, nezabeleženo. Vidjet ćeš sama. I naravno, Dajana je pristala. Prvi susret i prvo A koje je izgovorio učitelj dikcije osvojio je Dajanino srce. Inače, to je bio jedan onako pravi dasa, riđokos, vrlo inteligentan, vrlo rečit, jer naravno čim je učitelj govora, i što je najbitnije, fizički je podsjećao na Jamesa Hewita, onog kapetana Kraljevske garde. Inače, Dajaninog bivšeg ljubavnika i učitelja jahanja. I ona je rekla, ovo je ta priča. I počeli su sa radom na tome. Bili su vrlo uporni i vrlo maštoviti u svojim vežbama. Peter je naime redovno dolazio u Kensingtonsku palatu i po nekoliko sati je držao časove dikcije Dajani. Pa da je bila od kamena, progovorila bi. Zapravo, on je njoj rekao da ona najverovatnije u sebi ima neki unutrašnji emotivni problem, zbog čega ona ne može da se izrazi na pravi način i da kaže ono što misli. I rekao je dosta uverljivo, od sledećeg časa bilo bi najbolje da ja tebe snimam kamerom, a ti ćeš mi pričati o sebi, o svojim problemima, malte ne od detinjstva pa sve do našeg upoznavanja. I sada imamo Dajanu, koja se nenormalno plaši svih fotoaparata i kamera i svih paparaca, da je negde ne bi uslikali sa nekim, jer svako slikanje doživljava malte ne kao silovanje. I sada imamo Dajanu koja u jednom vrlo slobodnom izdanju otkriva sve svoje tajne svom učitelju dikcije. I to sa punim poverenjem. I was always told by my family that I was the thick one, that I was stupid, and my brother was the clever one. And I was always so conscious of that. I used to go to him and just cry and say, I wish I wasn't so stupid, thick, I wish my family thought a bit more of me. I remember doing that a lot. I ona je to preozbiljno shvatila. Ona nije imala tajni ni pred njim, ni pred kamerom. And they all blamed the failure of the marriage on the bulimia, and that's taken some time to get them to think differently. I said I was rejected, I didn't think I was good enough for this family, so I took it out on myself. I said I could have gone to alcohol, which would be obvious, I could have been anorexic, which would be even more obvious. I decided to do more discreetly, which ultimately wasn't discreet, but I chose to hurt myself instead of hurting all of you.
Govorila je i o svojim prvim ljubavima, o maćehi, govorila je i o drvetu gdje je sahranjivala uginulog zeca, govorila je o Charlesu, o seksualnim odnosima sa njim. Well, there was, but it's odd. Very odd, but it was there, and then it fizzled out about 6 years ago. 7 was Harry indeed. How do you know it was odd? Instinct told me. It's just so odd. I don't know. There was no requirement for it from his case. Sort of once every 3 weeks I go back to it, I kept thinking. And then I followed a pattern. He used to see his lady once every 3 weeks. I govorila je o svim svojim prethodnim ljubavnicima. So, have you recently met anybody that's actually touched you quite a lot in what they're going through? There used to I come across a Harry Shush. Sada, mnogi će od vas reći, pa dobro, ona je njemu davala intervju. Ne, princeza ne može davati intervju. To je strogo zabranjeno. Osim ako to nije dogovor koji je odobrio sam Krunski savet. Concentrating very much on your charity work. Would you like to tell us why you feel it's so important to you? I got nothing else to do. I on ove snimke nije objavio. Čuvao ih je kao neku svoju tajnu. I to u sefu, gdje se i čuvaju dragocenosti. Međutim, 2004. godine on je ipak ove snimke prodao jednom kolekcionaru iz Amerike. I to, bogami, za veliki novac. Kasnije su njega mnogi ljudi pitali zašto je to uradio. Peter je odgovorio, to sam uradio zato što je on privatni kolekcionar. Ja to nisam nigde objavio ni na jednoj televiziji, a mogao sam da zaradim milione. Taj kolekcionar je to naravno objavio. Doduše, samo neke delove. One najškakljivije nije. Da li nije smeo ili ih je neko otkupio za mnogo veći novac, to samo zna princ Charles i pripadnici njegove službe bezbednosti. U junu 1992. godine u knjižarama i trafikama u Londonu i u samoj Engleskoj pojavljuje se jedna zanimljiva knjiga koja je neke oduševila, a neke, bogami, i šokirala. Naime, radi se o knjizi koja se zove Diana i njena ispovest, a pisac je Andrew Morton. U toj knjizi čitaoci su mogli da pročitaju ne samo ono što je pisac hteo da kaže, već zapravo su čitaoci imali utisak kao da je sama princeza Diana sudelovala u pisanju iste. I svi oni koji su obožavali monarhiju bili su šokirani. Prvi tiraž knjige se rasprodao za manje od nedelju dana. U toj knjizi, znači, pisalo je sve o Diani, od A do Š, i o njenoj, znači i o njenom detinjstvu, i o njenim ljubavima, i o Charlesu, i o Charlesovom neverstvu sa Camillom, problemi sa kilažom, te goji se, te naglo smršava, te nema prijatelja, nema duše koja može nju da razume i tome slično. I svi su osjetili sažaljenje prema princezi Diani i mržnju prema Camilli, kao i prema Charlesu. Zapravo, od izlaska ove knjige, od njenog izdanja, javnost prvi put saznaje za odnos između Camille i Charlesa. Udate žene su počele da obožavaju Dianu, a da mrze Camillu. Govorile su kako je Diana prelepa, a Camilla ružna. Diana je negde rekla da je Camilla podsjeća na Rottweilera. I naravno, novine su to jedva dočekale. Pisale su Camilla Rottweiler, Camilla je zlo, Camilla je ružna. Namerno su gledali da je negde uslikaju u nekim pozama gde nije u nekom lepom izdanju.
a princezu Dajanu su slikali kada je ono u najlepšem izdanju i kada je najlepše našminkana i onda su stavljali te dve slike jednu pored druge i pisalo je ružna i lepa. I nacija je naravno obožavala ovu lepu. Ta knjiga je bukvalno izazvala jedan haos. I Andrew Parker Bowles, Camillin muž, je poludeo kada je pročitao ovu knjigu i nije mogao da izdrži. Pozvao je princa Charlesa i rekao je: dobro kume, kakve su ovo priče i kakva je ovo knjiga? Svi mi kažu da sam rogonja i zar ti kume da mi nabiješ te rogove? Prosto ne mogu da verujem da si mi to uradio. Naravno, Charles je kao princ odgovorio: kume, ne obraćaj pažnju, to su samo novinarska naklapanja, preduzet ćemo sve mere i ja ću lično saznati ko je sve to pisao i iz kojih izvora je sve to došlo. A veruj mi, sve su to dezinformacije. Ja sa kumom Camillom nemam ništa. A ovaj mu je odgovorio: dobro kume, ja tebi verujem i ajdemo, molim te, da odemo zajedno da odigramo jednu polo utakmicu. Jer kad se budemo pojavili, svi će zaćutati. I oni su nastavili normalno da se druže. I svi su verovali da je to zapravo pravo kumstvo za primer. Kako i treba da bude u savremenom svetu. A kako je zapravo nastala ova knjiga? Tada niko nije mogao to da potvrdi, ali danas sigurno znamo da je princeza Dajana slala diktafonske snimke Mortonu, koji je iste preslušavao, a zatim bi napisao kako je to saznao od neke Dajanine frizerke, prijateljice ili cimerke i tome slično. Međutim, on je sve to radio kako bi sakrio pravi izvor. Naravno, policija i sam Charles odmah su znali da je u stvari izvor ovih informacija princeza Dajana. Jer toliko je toga izneto i rečeno da je to mogla samo da zna ona i niko drugi. Posebno su tu škakljivi oni delovi i detalji koji su izneti o njihovom, recimo, razgovoru kada su bili sasvim sami. Znači, nikog nije bilo sem princa Charlesa i princeze Dajane, a preneto je sve od A do Š. Tako da je Charles bio veoma ljut što je ona to uradila, jer imao je utisak kao da je izdan. Zato što je od svoje žene, ako ništa drugo, očekivao apsolutnu diskreciju. Jer da budemo realni, i princ Charles je imao crno na belo sve o princezinom kretanju, o njenom životu, s kim se ona viđala, šta je radila i tome slično, ali on to nikada nije iznosio u javnost. On se ponašao kao pravi aristokrata i budući kralj i smatrao je da prljav veš ne treba iznositi u javnost. Te iste godine, 1992. 20. novembra u kapeli kraljice Viktorije izbio je požar. Ovaj požar je u početku delovao kao da je neki lokalni manji požar, međutim vatra je počela da guta celu palatu. Ubrzo su shvatili da je u pitanju prava vatrena stihija i katastrofa. Ovaj požar je gasilo 225 vatrogasaca. Uspeli su da obuzdaju požar tek sutra dan ujutru oko 2:30. Ovaj požar je progutao 115 soba i ko zna koliko je samo umetnina i mnogo toga što je pripadalo ovoj porodici, a i svetskoj baštini i istoriji otišlo u vatru i dim. Ovo je u svetskim razmerama sa istorijske tačke gledišta doživljeno kao kulturna katastrofa. Sama kraljica bila je skrhana. To je malte ne bila kruna na sve one probleme koji su je zadesili te proklete 92. godine. Rekla je da u životu nije imala težu godinu.
naročito zato što su u decembru, samo par nedelja posle ovog užasnog požara, princ Charles i princeza Diana najavili da od tog trenutka počeće razdvojeno da žive svako za sebe. Svima je u tom trenutku bilo jasno da je njihov brak ozbiljno poljuljan i da će posljedice svega toga biti ko zna kakve. A šta se dalje sve dešavalo u ovoj porodici i dinastiji Windsor, vidjet ćemo u sledećoj epizodi.